Jakub tei bukuk song jotano lamsugo ani YouTube channel cooking channel tini recipe kai alu akran tai sejna chakhumra roinai ang mix mui songnai hingke paso ang alu no swkang rawui naka bono swkang rugranai ruya kari bo songui mano haifano angkhe kisa rugui nanai hingke alu mongyako alu box satutui na aiyago sejna herebui nanai hingke sejna helebai ang o sejna bai baksana ang chakhumra bo herbui rwkha ang abo khe helemani video khailia hingke bono tabo ang suwui ready khainai hingke yango alu monjak karika ang hingke bo bukur khugui nanai alu no hingke akran bo ang bokhorok khibui nai swkang baria no tui chumui tonjak hingke kaham ke sui nakha bono ang hingke tabo ang songnani ready khainai joto tiyar piyaj rok ang haichin moso oro joto no huli nabaikha abai tongkha tabo thok khiklainai hingke thok ribai thok chakang khe o jaga o swkang ang akran seri nagranai seria kari sobji bai baksa bo rui mano haifano kuplui thangnai hinui akran gura ongoi thangnai hinui ang swkang seri nagraka ba obo hai seri nakhai asuk bahai wngya hingke tabo ang o jaga o ang je mosla ready khai tonmani abo joto thok o khiklai rikha hingke o jaga o sotui kisa tai jira gura kisa add khai rikha norog muchung khe tejpata rok bo add khai mano hingke tabo o jaga o ang sobji khiklai rikha bono kaham khe thok bai ang o chakhumra no hanslini nanai muphuni nanai kisa mojai khang khai o jaga o ang je alu rugui khugui tonmani abo ang kaham khe tabo yakbai gura khai nakha hingke abono bo ah jaga o no khiklai rikha ang sobji bai baksa no hingke bono kaham khe tabo ang mix khainai alu no bo ang sobji bai baksa kisa seri nanai bono kaham khe mix khai hingke tabo o jaga o ang tomato duita add khai rikha tomato ruphaimani pore ang bono kaham khe mix khai nanai hingke tabo o jaga o ang je akran seri tonmani abo khiklai rikha norog muchung khe butui ripai kutungmani pore bo akran add khai mano mix khaibai mani pore tabo ang bono 10 minute kholobui tonnai hingke 10 minute ni pore ang bono taisa haino hai kolui nainai jate tola de romkha romya hingke romya bono ang kaham khe taisa kolui naikha haino hai taisa 5 minute ro ang kholobui tonkha hingke tabuk khai ang o jaga o butui add khai rikha butui ribai mani pore ang bono songnai je butui yasa 10 minute ro ang bono songnai hingke mui kutukha last o ang montui o jaga o ang patikong add khai rikha hingke ani mui nugui mankha mui munkha bahai bo wngkha ani tini ni recipe chajak khe norog subscribe khai di tei comment khaina tapok di jotono.